Hi guys, welcome to my channel guys. Meron tayo guys na gagawin ngayon, Hitachi na inverter window type aircon. May error siya guys. 60 ang naka-display guys. Tapos nagbi-blink yung timer guys. Ito guys, papakita ko sa inyo guys. Ayan guys, ayan 60, yan 60 guys yung nakalagay sa screen nya. Hindi umaandar yung fan saka compressor, no? Yan guys, nagbi-blink yung timer. Yan guys, ayan guys yung board nya, main board, nagbi-blink din siya doon. Ayan yung indicator doon sa board nya, nagbi-blink din. Tapos hindi nag-on guys, walang power ng fan. Tara guys, tingnan na natin ito ano naging sira nito guys. Ito guys, mag voltage checking muna tayo guys. Guys, buo naman guys yung tatlong volt tayo dito, yung 5 volts, 12 volts at saka 23 volts. Oo naman guys. Ayan guys, may supply naman siya guys. So guys, i-unplug na natin guys para ma-check na natin itong control nya, kung ano naging sira nito guys. Ito na guys, ito yung control. Buksan lang natin guys. Tanggalin na natin mga screw nito guys para makita na natin kung ano naging sira dito guys. Ito, tanggalin natin mga screw nito guys. Ito na guys, nabuksan na natin guys. Mag continuity testing tayo guys, kasi may nakita akong may nagkurod na mga trace nya. So guys, kurod, test lang natin guys. Yes, mukhang may putol dito guys. Ayun guys, wala nga continuity guys. Hindi siya tumagos sa kabila. Jumperan lang natin ito guys. Ito lang, palagay ko ito lang naging sira guys. Jumperan lang natin yan. Ito guys, hinangan ko muna dito guys para dumikit itong jumper natin. Sobrang nipis kasi yung pagkakapitan guys. Hinangan lang natin. Jumperan na natin. Continuity testing natin guys. Ayan guys, lumagos na guys. Okay na to guys. Testing na natin ito guys. Ayan guys, testing na natin guys. Ayan guys, wala nang error guys. Wala na. Ayan, meron na rin cool nya guys. Adjust lang natin guys yung temperature. Gawin natin 16 degrees Celsius. Ayan guys, hindi na rin nagbiblink yung timer guys. Naka-auto siya. Andar na yung fan nya guys. Andar na. Ayan. Tapos yung compressor, unti-unti na rin umandar guys. Ayan ang perahan nya, 1.5 amps. Ayan guys, okay na siya guys. Okay na guys, umandar na yung compressor guys. Malakas na, malamig na guys yung hangin nya guys. Ayan guys, lakas na. Ayan, umagana na guys. Ayan guys, ang perahan nya guys, 3.5 yung maximum nito guys. Napirahan niya. Ayan guys. Ayan, okay na to guys. Thank you for watching guys. Sana may natutunan kayo guys.